को 3 सवाल पढ़ना है। पहला सवाल ही इख्तियारी होगा, आपको खुद पढ़ना है। 2 सवाल जो होंगे वो आपको पूछे जाएंगे और आपको अपना नंबर याद रखना है कि कौन सा बच्चा किस नंबर पर है। ठीक है? इस बार मुक़द्दस तजवीज़ का आगाज़ हम कुरान करीम से शुरू करेंगे। मैं दावत देता हूँ मोहम्मद उमैर वायद कुरान करीम की दावत है। ऊपर बैठ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم.